So for this week, we continue with our next chapter, which is IoT application in business. Okay, so kita dah belajar dah sebelum ni apa tu component of IoT. Kita ada sensor, kita ada actuators, kita ada microcontroller, dan juga kita dah belajar di mana network, di mana kita connectkan our microcontroller to the network so that it can have internet connectivity, ataupun kita simpan data tu kepada cloud. Okay, so kita ada what we call cloud computing and punya teknologi. Then when we has interconnect all these IoT devices, also there is some privacy and security issue, and also we have discussed about that things. Okay, so sekarang ni all of that things, so kenapa kita nak buat IoT in the first place? Adakah pasal kita saja kita seronok-seronok sahaja kita buat IoT ni? So of course, to make IoT ni useful, right, to solve some real world problem, to generate money, right, so in terms of business, so it should have application in business. So bila kita applykan this technology, so it should able to solve a problem or generate some revenue to the company, right? So itulah the way we works. So sekarang ni kita tinggal di dalam dunia kapitalis. So of course business is the main part ataupun the central part of our daily life. Okay, so jangan cakap IoT sahaja. Dulu kalau kamu tengok balik sejarah-sejarah komputer, asalnya komputer ni hanya untuk kegunaan research ataupun we call it penyelidikan, right? So dulu komputer daripada zaman-zaman Alan Turing lagi, so di mana komputer ni dia adalah a niche product, so di mana dia hanya digunakan untuk, for example, untuk crypto analysis, ataupun nak buat some mathematical analysis, ataupun dia nak buat some research, mungkin some bio molecular punya calculation and everything, right? So dulu komputer ni mostly dekat research institute, but somehow teknologi komputer dah berkembang, so the computer has become more embedded to our society until now, so dengan ada with internet and everything, so computer, kalau kita talk about business, without computer, the business is not full lah sama cerita. So sekarang ni business memang tak boleh nak elak dari menggunakan komputer. So daripada sistem komputer, orang buat sistem HR, orang buat untuk buat sales, untuk keep track on accounting, everything needs computer. Kalau kita tengok, sebenarnya komputer ni the start of the revolution is in the 90s, tapi sekarang ni tanpa komputer memang bisnes tu tak berjalan. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19. So the same thing, the same importance, right? So with the same prospect of IoT, the same thing can also happen, right? The IoT can happen to business. So itu yang kita akan buat. Pasal orang predict, so kalau based on IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, di masa depan, so kemungkinan all the business, especially which involve manufacturing, services, right? So dia memang tak boleh nak lari daripada Internet of Things application. Okay, so that is the same thing. What happened to business with computer, same thing will happen with IoT. So itu yang kita akan discuss. Okay. Okay, so apa yang kita akan cover? So of course, so we are using Cisco syllabus. So of course, Cisco will promote how Cisco support IoT punya ecosystem. Kita akan tengoklah. So Cisco pun ada certain network devices ataupun software for IoT. Dan juga kita akan tengok how the IoT application can be applied to the industrial application. So selalunya kalau when we talk about industrial, we will talk about manufacturing. Kita tengok dekat kilang-kilang, kita tengok dalam power plant. So all of that has started to be implemented with IoT punya teknologi. Dan kita tengok juga di mana IoT has been
used to solve real world problem. Contoh dalam smart city ataupun smart traffic light and everything. So kita akan tengok the use case. So that from kenapa dia nak tunjukkan, so that one day when you graduate, so kamu dah keluar and you have IoT punya knowledge, so you can be inspired. So mungkin kamu sekarang ni tengok orang apply kan IoT ni dekat kilang. So mungkin in the future kamulah the future thinker, the future leaders of our country boleh gunakan the same concept of IoT dekat domain yang baru. Mungkin kamu boleh apply dekat self-driving car, so ataupun kamu boleh gunakan di sektor pertanian, walaupun memang dah ada dah orang guna kat sektor pertanian, but you are the one yang akan do all the innovation. Okay. Okay, so Cisco punya, so Cisco dia support, dia ada different technologies to support IoT punya ecosystem. So Cisco dia memang sangat support what they call is the convergence network. So maksudnya network tu dia converge. So maksudnya internet, okay, satu network internet tu dekat kamu. So mungkin Cisco dia ada produk home router dekat rumah tu. So the same network can use to support physical security, door locks ataupun CCTV untuk support video application, data, power. So mungkin nak buat deploy smart meter ataupun automatic smart home, tutup lampu, buka lampu, automatic, aircon and everything. Cisco should able to deliver a convergent network which is powerful enough to support all of these application, right? So itu memang the bread and butter of Cisco punya produk. Okay, so dalam IoT, right? So macam kita belajar sebelum ni, IoT enable machine to machine punya communication. So for example, kita ada PTIs. PTIs tu dia boleh communicate dengan kita punya smartphone, machine to machine. So smartphone mungkin dia boleh dapatkan status of our fridge, apa makanan yang ada dalam fridge kita tu, dan dia akan alert mungkin telur dah habis. So all of that is machine to machine punya communication. So that is what they call as M2M. And in order to deliver that, of course, we need a robust and intelligence network to support all of that. Okay. So what is the challenges of connecting millions of things? So how to integrate millions of things from different vendors. Okay. So that's why we have network protocol. So kalau kita menggunakan, for example, LG punya peti ais. So tetapi kita punya smartphone ataupun tablet ataupun smart home punya hub tu menggunakan brand Amazon for example. Macam mana dia boleh communicate with each other? As long as both are connected to 802.11 Wi-Fi, for example, so when it's been using the same protocol, it should be able to communicate. So Cisco is the proponent in network standard. So kalau macam Cisco keluarkan produk network access point di mana dia akan provide Wi-Fi punya connectivity, it emphasize on compatibility based on open standard. Okay. So how to integrate new things into existing network infrastructure? So how? So selalunya we need to have what we call as API. So contoh. So there is several way we can do this so that we can integrate newer things to existing network infrastructure. And how to secure these new devices. Okay, so macam yang kamu dah buat dalam lab sekalipun. So kalau dalam Wi-Fi, kita boleh buat Wi-Fi security. So only registered devices ataupun device which we trusted can connect to the network. Okay. So 6 pillars of Cisco IoT system. So uses a set of new and existing product and technology to reduce the complexity of digitization. Yes, it's using what existing protocol that they have. So selalunya contoh macam Wi-Fi. So sekarang Wi-Fi is an open standard. So semua orang boleh gunakan. So Cisco dia
allow this existing technology to be integrated with the newer IoT punya technology, and also the concept of network connectivity, fog computing, security, data analytics, management automation, application enabled platforms, and all of that need to support IoT punya ecosystem. Okay, so Cisco always support the IoT industry, so that's why kita ni belajar guna syllabus Cisco. Okay, pasal Cisco dia nak supaya bila kamu graduate nanti somehow bila kamu cakap, oh okay, dekat universiti dulu aku ada belajar berkenaan dengan IoT menggunakan syllabus Cisco. So ingat Cisco, okay? Tapi jangan jumutkan pemikiran kita so tak semestinya semua benda Cisco. So the thing is we need to know lah. So Cisco is one of the vendors. So mungkin nanti bila one day kamu nak kerja, so you know that different player in the industry. So kamu tahu lah, oh okay, dia ni ada IoT punya solution. Oh dia ni tak ada, dia macam tu. So that's why we need to know. Jangan fanatikkan diri kamu dengan company pula. Just know that Cisco is the one of the company with support the IoT punya revolution. Okay. Okay, so industrial IoT devices also Cisco is the also have a product line somehow which usually people use to deploy in the industrial IoT punya ecosystem. So kalau Cisco contoh, kalau kita tengok, dia ada produk dia adalah Cisco Industrial Ethernet. So dia ada jual switch ataupun wireless di mana been used for industrial. So this one dia berbeza dengan switch yang kita gunakan di kita punya campus network ataupun dekat kita punya building. So untuk industrial Ethernet ni dia adalah lebih secure, scalable dan dia sebenarnya lagi reliable. Pasal dekat kilang kadang-kadang panas ataupun mungkin tak ada enough cooling, so ataupun mungkin akan run 24/7. So of course Cisco need to produce a network devices which can stand all of this challenging environment. So tak tahu ada video ke tak, kita tengok sikit. Oh by the way, boleh nampak ke saya share? Boleh. Boleh saya. Boleh ya, kita tengok sikit. Okay. Devices are generating large volumes of data every day at the network edge, but this data is often siloed in structures. Security to manage. This requires a paradigm shift to extend intent-based networking to the IoT edge, enabling centralized end-to-end security. Time visibility. Cisco's Catalyst IE series switches deliver intent-based networking to the IoT edge. Speeds applications in harsh environments. Switches are hard to withstand temperatures from freezing to extreme heat, severe shock, vibration, and are tested and qualified to be deployed in industrial applications. The expandable Catalyst IE3300 and IE3400 rugged series platforms come in future-proof modular designs that support up to 26 ports with various connectivity options, including copper, fiber, and the industry's highest power over Ethernet port density in a compact form factor. All three platforms put on Cisco's next-gen operating system, Cisco iOS XE, designed with built-in trust and security, and open and standards-based APIs, reducing business and network complexity. Plus, you can lower OpEx costs by enabling IT to manage the extended enterprise with the same tools used to manage the core network, including Cisco DNA Center, StealthWatch, and ISE for centralized policy management and real-time network visibility, enabling Cisco intent-based networking at the network edge. And with built-in compute capabilities, edge analytics for mission-critical deployments to speed decisions, improve operations, and reduce operational expenses. Visit us online to discover how upgrading to next-gen Cisco Catalyst IE3000. So, right. So itulah. So kenapa dia
Cisco dia sebutkan dia support IoT punya ekosistem pasal memang dia ada banyak keluarkan produk somehow to support industrial punya IoT. So dia support various interface macam tadi kita tengok internet switch. Right? So dia juga support untuk Wi-Fi, cellular, LoRaWAN, banyak right Cisco punya solution. That's why kita belajar menggunakan syllabus Cisco. Okay, so tapi jangan limitkan diri kamu hanya dengan Cisco. Banyak juga lain punya solution. Somehow kita ada Arista, lepas tu we have also Juniper, and we also have many vendors, right? So but Cisco is one of the players. Okay, so when we talk about IoT, macam kita dah bincangkan sebelum ni, security is very important part. Okay, pasal kita dah ada beribu-ribu devices, so kadang-kadang IoT devices ni kita gunakan untuk kontrol benda-benda yang penting macam mesin ataupun lagi penting kita kontrol contoh macam stesen jana kuasa. Right? So kalau kita tak jaga security, so kemungkinan akan berlaku security breach. Orang boleh rosakkan kita punya mesin yang bermahal-mahal berjuta-juta harga dia, ataupun orang boleh rosakkan kita punya power plant. Okay, mungkin boleh menyebabkan power outage and everything. So in order to secure the IoT, so Cisco came out with the control plane, data plane, and management plane where everything is being secured, ada password, and dia ada dia punya access control list, and selalunya all of this software which run on Cisco punya devices can be patched with latest software and firmware to close all the vulnerabilities which has been found. Okay, vulnerabilities maksudnya kelemahan lah. So of course kalau kita deploy a software, kadang-kadang software ni manusia yang buat, so tak perfect. So kadang-kadang hacker boleh jumpa that vulnerability dan dia boleh exploit that vulnerability. So in order to overcome that, so kita selalunya kita akan update the software with the latest software and firmware. Okay, with the latest patch. Right, so free recommendation. So macam mana make sure the new IoT device can be easily updated. So buy from reputable manufacturer. So please avoid. I'm not saying that Chinese punya manufacturer banyak So kadang-kadang pasal bila kita beli barang China, contoh bagi macam CCTV kan, memang murah, harga sangat murah, tetapi dia sangat tidak menitik beratkan keselamatan. So kadang-kadang even macam CCTV mostly berbrand China, dia akan ada dia punya default password, dan default password tu sebenarnya kita boleh dapat daripada internet saja. So kalau kita tengok banyak CCTV ramai orang hack, somehow dia beli daripada brand China, dan somehow dia tak ada any security features untuk elakkan ini security issue. Okay, so please ensure that your IoT is being segmented into different network. So kalau kamu belajar berkenaan dengan networking, so kita ada konsep VLAN. So janganlah IoT devices ni sama VLAN dia, duduk dalam VLAN yang sama dengan for example server kita. So please separate it so that we can base some access control based on that VLAN. So mungkin tak semua orang boleh access our IoT punya network. Mungkin certain network administration saja. Kenapa? Kalau kita letak dalam network yang sama, kenapa pula user daripada bahagian HR nak access the IoT devices? Of course, if they can do that, sometimes they can do some malicious thing. So in order to do that, please limit the access of the IoT devices into certain group of people. Selalunya kita akan allowkan sistem administrator saja untuk access IoT punya devices. Okay. And also IoT introduce new attack vectors macam kita dah bincangkan sebelum ni. Mungkin kalau IoT sebelum ni untuk contoh yang benda-benda penting macam sistem kontrol kereta api contoh kan, selalunya sekarang ni macam LRT dia berfungsi secara automatik. So mungkin dulu dia memang automatik tapi dia tak connected dengan network. So mungkin dulu dia stand alone. Tapi dengan teknologi IoT ni, so now everything is being connected. So sekarang ni hacker ada that capability. Kalau dia boleh compromise the system, dia boleh exploit the vulnerability of the system. So sekarang ni hacker dah boleh control power plant, boleh control traffic light, boleh control LRT, dan dia boleh menyebabkan kemalangan for example. So that's why
IoT introduce a new attack vectors, maksudnya cara baru untuk dia do harm to people. Okay. Right, so tadi we have talk about macam mana Cisco support IoT dan dia menekankan elemen security, right, dalam IoT ni. Memang most of the Cisco punya devices has built-in security features, right, untuk avoid all the security issues. Seterusnya kita pergi, okay, sebelum tu ada soalan ke berkenaan dengan topik tadi? Boleh? Alright. Okay, kita teruskan dengan industrial IoT application. So, IoT ni kenapa orang predict dia akan jadi satu teknologi yang sangat penting? Pasal sekarang ni IoT bila kita boleh gunakan di dalam industri. So, maksudnya contoh industri pembuatan kereta, kilang pembuatan makanan ataupun industri power plant di mana kita boleh macam contoh dekat Malaysia kita ada IPP. Mungkin IPP ni adalah independent power provider di mana dia akan contoh ada solar farm. So bila ada power yang dia electrical power tu dia boleh jual kepada TNB. So selalunya all of this new industry bila kita apply IoT di dalam industri tersebut, dia orang boleh reduce the cost dan dia boleh increase efficiency. So memang boleh pasal IoT ni dia smart. Okay, so when we put smart things to the new to the existing solution, we can innovate. A lot of innovation can be happening. So that is what been happen when we put IoT to industrial application. So bukan hanya kita guna dekat rumah di mana kita ada smart house, kita boleh automatic tutup aircon, buka aircon semua tu, that is common now. Tetapi kalau kita apply the same thing, the same intelligence to the industrial world, to the industry punya to the commercial industry, it can be provide better return. Okay. So contoh kita ada what we call as horizontal market. We use IoT to integrate between healthcare, manufacturing, energy, and public. And also we can do what we call as vertical market. So vertical contoh healthcare, macam mana dia nak improve the existing services. Contoh kalau dulu doktor kalau dia nak tengok mungkin kalau tak tahulah kamu biasa ke tak kalau mungkin dulu bila orang selesai daripada pembedahan, contoh pembedahan jantung, orang kena pergi hospital seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali untuk follow up treatment. So bila datang dia akan tanya, doktor akan tanya, okey, apa bacaan jantung ataupun apa bacaan tekanan darah for example. Dengan teknologi IoT, kalau kita tengok vertical market ni, bayangkan kita orang dah tak perlu datang dekat hospital untuk that follow up treatment yang saya cerita tadi. So mungkin pesakit tu hanya perlu pakai the sensor dia letak dekat dia punya dada. So sensor tu akan connected dengan internet. So doktor sendiri dia boleh collect all the data dekat cloud. So nanti doktor tu hanya dapatkan some summarized view. Dia cakap okey ni bekas bukan bekas lah. Maksudnya aku baru buat pembedahan dekat sini, so akan monitor dia 2 minggu. So dia tengok daripada situ saja. Tak perlulah dia nak pergi hospital untuk follow up treatment. Nampak tak powerfulnya? Kalau kita apply kat IoT punya. Itu baru satu. So kalau kita tengok pula dekat manufacturing, macam kita tengok iklan Bosch memula kita tengok tu kan. So kalau IoT ni kita apply dekat manufacturing, for example, dulu mungkin kita ada different assembly line. So assembly line tu mungkin ada robot untuk mungkin dia nak buka skru ke tutup skru ke ataupun dia nak angkat barang ke another. Dengan teknologi IoT kita ada network element there. So all of this robot and all of this have sophisticated sensor dan dia boleh buat kerja yang lebih kompleks. Dan what become is more interesting bila all of them, maksudnya all of this robot connected to the same network, so kita boleh buat data analytics. So kita boleh tahu berapa efisiennya kalau kita guna algoritma ni. So mungkin kita tengok okay, so bila kita gunakan proses this one mungkin kurang efisien. So based on data that we have, we collected via IoT,
So kita boleh improve the process. So mungkin kita, okay, instead of kita letak skru macam ni, cuba kita letak skru ni dulu. Okay, daripada situ dapat menunjukkan increase productivity. That is example of how IoT can improve the productivity in manufacturing. Kita juga boleh gunakan IoT untuk dalam energy. Macam tadi tu, substation ni automation. Dulu mungkin dekat sistem jana kuasa Parker, for example, kita ada apa ni, jana kuasa kan. So dulu mungkin kita kena letak orang untuk jaga and everything, untuk jaga mesin, untuk jaga turbine, untuk jaga kita punya diesel engine and everything. Tetapi dengan IoT mungkin semua tu dah tak. So kita hanya gunakan IoT untuk do all the automation. So kita boleh reducekan manpower, then in the same thing increase profit of the company. Sama juga kalau energy macam solar. So tahu kan, sebelum tu kamu tahu kan solar tu tahu tak macam mana solar tu boleh generate elektrik? Dari Macam- matahari. daripada betul, daripada matahari, betul. Dan daripada cahaya. Tapi macam mana cahaya tu dia boleh tukar kepada elektrik? Ada tahu tak siapa tahu exact mechanism tu? Dia foton tu dia hit elektron, so elektron tu akan jalan dalam circuit tu, so dia akan hasilkan elektrik. Betul. Okey. So betul, dia ada konsep of photoelektrik. Betul. Itu satu. Itu dah itu kalau kita buat dekat solar panel. Bagus. Haziq jawab. Oh, Haziq student fizik ke? Ada Dia pernah ambil fizik lah. Pernah, tu dia panggil photoelectric effect. Betul. So, direct daripada elektron tu dia hit dekat that one, so somehow dia akan buat dia akan flowkan elektron tu. Okay, ada another approach di mana macam mana dia daripada cahaya matahari tu dia boleh generate electricity. Okay, itu adalah direct conversion dekat solar panel. Okay, good Aziz. So another things, contoh selalunya dia akan apply dekat Saudi. Selalunya Saudi Arabia buat solution this one. So dia tak convert directly, tapi dia akan ada banyak somehow cermin. Dia ada satu panel tu basically cermin. Dia akan gunakan cahaya matahari tu, dia akan pointkan kepada satu tempat, satu place, satu titik. So dekat situ ada satu tower tau. So dekat situ dia akan kumpulkan all the sunlight. So kat situ akan jadi sangat panas. Titik tu akan jadi sangat panas. So dekat situ dia akan heat up kan water. Macam mana kita buat dekat kita punya industrial power plant yang lain. Kalau contoh kita gunakan petrol ataupun kita gunakan diesel engine. So basically apa yang kita buat, kita putarkan turbine tu kan. So kalau contoh untuk for this one dia akan heat up kan the water punya air. So daripada situ dia akan jadikan steam, so somehow dia boleh buat the power lah. So ada juga. Okay, anyhow berbalik kepada situ. Kalau kita gunakan solar panel tadi, of course dia kena sentiasa facing matahari. Tapi kita tahu matahari ni dia akan tempat dalam satu masa tu dia tak sama. Maksudnya dia punya tempat tu tak semestinya di tempat yang sama. So mungkin solar panel tu dia akan kadang-kadang terima matahari. Bila dia matahari dekat tempat yang lain, mungkin solar panel tu terlindung daripada matahari. So kalau kita apply IoT tu ada sensor, dia boleh keep track on matahari tu. So dekat solar panel tu dia akan ada some motor. So bila matahari bergerak, dia akan bergerak ikut matahari tu, faham tak? Itulah one of dia nak tambahkan efficiency of solar punya generation. Itulah, so nampak tak the powerful of IoT. So kalau public yang cerita lah smart parking tu semua kan mudah biasa. Okay. So for IoT, they can provide integrated solution from end to end. So contoh macam kita buat, contoh kita nak gunakan IoT untuk revolusikan sistem pengangkutan kita, for example. So kalau kita apply sistem IoT ni, mungkin semua orang akan ada smartphone kan, ataupun semua orang mungkin kita boleh bagi satu smart card atau smart devices. So the same thing can use to satu untuk bayar, satu untuk buka untuk buka pintu ke everything, atau nak keep track on our passenger, ataupun kita nak tahu dekat mana gerabak kereta api yang dah penuh,
ataupun mungkin bas yang dah penuh, so we can do proper planning di mana stesen yang ada orang kita akan increasekan dia punya frekuensi, maksudnya kita banyakkan gerabak kereta api. So that is one example of if we use IoT. Pasal of course if we want to do all of these integrated things, these very complex things, kita perlukan data, dan data ni kita perlukan sensor untuk dapatkan maklumat tu, sensor. Dan bila kita ada data, kita kena ada cloud untuk kita buat proses. So that is how bila kita apply IoT in this domain, it can really provide integrated solution. And we also have what we call as industrial internet. So it is actually the integration of complex machinery, sensor and software. So all of this, macam tadi kita nak integratekan sistem public transport kita untuk kita gunakan IoT. So all of this can be tied together in one network. So that is what we call as industrial internet. Okay. So dekat situ kita boleh untuk dapatkan sensor kekerapan train, dalam train tu ada berapa ramai orang. Okay, so kalau ada ramai orang, of course kita kena increasekan capacity dekat station tu. So that is one of the many example of if we apply IoT in the right things. Okay, that is the power. Okay, so ada soalan berkenaan apa yang saya terangkan tadi. Kalau kita apply IoT dalam industrial. Okay, boleh? Boleh, sir. Ya. Super, okey, sir. Tapi yang, sir, Ya. yang pasal saya cakap dia akan detect dekat mana matahari tu kan. Benda tu dia apply dekat benda apa, sir? Kalau nak kata dia apply macam kita tahu solar system ni selalu orang buka rumah kan. Habis tu takkan rumah tu boleh bergerak ikut matahari di mana. Dia bukan rumah tu lah bergerak, panel solar tu. Maksudnya, okey, macam mana? Okey, kamu tahu kan matahari dia terbit daripada timur ke barat kan. So, mungkin kalau panel tu dia tak boleh bergerak, maksudnya panel tu dia ada motor lah, maksudnya panel tu je lah bergerak. So, kalau kita tak ada benda tu, mungkin matahari dekat belah timur. So, dia memandang barat. So, dia tak adalah kena cahaya matahari tu, betul tak? So bila kalau kita ada kick track, so maksudnya dia boleh tilt. So maksudnya kita boleh tilt itu dia pergi facing dekat matahari yang naik tu, faham tak? Faham. Dia ada motor. Dia ada motor. Okey, tadi Haziq yang somehow ambil fizik tu kan. Okey, saya ada soalan cepumas untuk Haziq sementara kita nak rehat ni kan. Okey, tadi tu saya tanya solar. So macam mana nuclear power? Macam mana kita sebenarnya gunakan uranium tu, macam mana kita derive elektrik? Nak tengok soalan student fizik ke tak? Kod Aziz ada tak? Daripada nuclear fusion tu dia akan hasilkan power kot. Macam mana? Exact mechanism dia? Tak tahu. Okey. Okey, boleh saya apa ni jawab? Boleh saya boleh. Okay. Kalau nuclear power uranium kan. Okey, kalau kita belajar balik dekat kita punya fizik sekolah menengah, so nuclear punya reaction ni dia ada dua. Dia ada fusion dengan fission. Anyhow, kita tengok dulu the most common one which is fission. Fission di mana ada satu particle, heavy particle, unstable particle, dia akan become a lighter particle. So contoh macam uranium dengan isotop. Pernah dengar kan ayat isotop kan? Kimia. Pernah sir. Satu isotop tu dia unstable isotop, somehow dia akan decay. So maksudnya dia akan jadi the lighter particle. So kalau uranium dia akan jadi somehow another particle. So along that process dia akan release a lot of energy. Bila dia decay tu, bukan decay lah, somehow dia ada that chain reaction tu, dia akan release enormous amount of energy. So kalau kita tengok Einstein punya EMC squared, so di mana E energy equals to mass over speed of light squared. So that's mean kalau kita tengok equation tu, energy ni dia dengan mass yang sangat kecil. Uranium ni mungkin just berapa gram sahaja, kecil. Okay, so dia boleh keluarkan enormous amount of energy. So mungkin uranium tu hanya dalam 10 gram tapi dia boleh keluarkan power
yang energi yang boleh keluarkan mungkin bersamaan dengan 1000 TNT. So itulah ada nuclear power. Anyhow, berbalik kepada macam mana kita convert dia kepada energy. This unstable reaction of nuclear fission, bila yang saya terangkan tadi tu, daripada heavier particle dia jadi lighter particle due to the unstable isotope. So bila dia keluarkan energi yang banyak ni, dia akan keluarkan energi in the form of heat, tenaga. Tenaga. Heat tu maksudnya dalam bentuk kepanasan. Apa dia orang panggil? Heat lah. Dalam bentuk heat tu apa? Panas lah. Panas lah. So, panas tu dalam bentuk thousand punya degree. Bukan panas yang macam api tu, dia thousand of degree. So, this unstable reaction dia buat dekat dalam nuclear power plant. So, nuclear power plant dia akan ada nama dia nuclear reactor. Nuclear reactor is there di mana dia akan letak that uranium. Dia akan ada satu neutron dia akan ada satu neutron source di mana neutron tu dia pergi dekat that unstable punya uranium tu dan dia akan do control nuclear punya reaction. Bila berlaku that, dia akan keluarkan enormous amount of energy dalam bentuk heat. Heat tu yang ber-1000 degree tu dia akan gunakan untuk panaskan air. Dia akan panaskan air. So air tu akan jadi steam. So steam tu akan lalu very high pressure, dia akan lalukan dekat turbine. Okay, dia akan lalukan dekat turbine. Turbine tu dia akan gerakkan magnet. So somehow dia akan ada generator. So bila dia berpusing kan, boleh kita tengok dalam Faraday punya law. So dia pusing, so dia akan provide energy. Very laju lah pasal dia high steam. So steam tu akan pergi balik kepada dalam satu closed loop, dia akan jadi dia cooling balik. So that's why kalau kita tengok kat nuclear power plant, dia akan ada cooling tower tu yang dia keluar warna putih tu. Tu sebenarnya adalah dia nak condensation, dia nak sejukkan balik, dia pergi balik dekat nuclear reactor tadi di mana dia akan dipanaskan kembali. So dia akan pusing dalam satu loop dan di situ dia akan pusingkan turbine. So di situlah kita generate electricity. Itulah. So bukanlah dia directly, so sebenarnya nuclear fission tu digunakan untuk panaskan air. Itulah. Okay, so kita rehat je dalam 5 minit. So somehow nanti kita akan sambung sikit lagi ni. Slide tu lagi dalam 5 ke 6 je. Okay, boleh?
Okay, kita sambung balik. So seterusnya IoT system in the real world. So this is how what has been actually been used ataupun been deployed dekat dalam in the real world punya environment. Okay, macam saya terangkan tadi, benda ni sebenarnya IoT dah lama, bukan lama, dah lama lah, quite recent juga. Dia dah been slowly been implemented dalam healthcare. Okay, so dalam healthcare kita ada several challenge, right? So apa yang IoT nak cuba solve kan? Satu, increasing aging population. So kita tahu sekarang ni dalam populasi dunia kemungkinan akan ramai golongan tua daripada compare dengan golongan muda. Kenapa? Pasal sekarang ni umur orang akan panjang. Selalunya orang on average panjang. So mungkin dulu average umur orang mungkin mencapai umur 50 atau 60. Tapi sekarang ni kalau kita tengok macam negara Jepun ataupun negara Korea, orang mostly average akan capai umur 80 tahun. So itulah increasing aging population. So bila kita ada banyak orang tua, dia dah tak boleh nak buat kerja sangat. So, tapi kita kena sentiasa monitor dia. So of course, pasal kadang-kadang bila dia sakit, susah dia nak pergi hospital. So kalau kita gunakan IoT punya solution, kita boleh buat apa? Medical bracelet kan. So kita boleh letak dia, so kita boleh keep track. So mungkin tiba-tiba kita ada satu centralized system, kita tengok, oh kenapa orang tua di rumah sekian dah tidak, kita tak detect dia punya jantung, ataupun mungkin jantung dia tak stable. So kita tahu mungkin dia ada serangan jantung. So macam itulah kita boleh gunakan IoT punya solution. Ataupun mungkin orang tua tu dia ada kecemasan. So macam mana dia nak minta tolong dengan mudah. So kita boleh gunakan IoT solution. Kita tekan je bracelet dia, so dia akan bagi alert kepada pihak hospital ataupun pihak yang berwajib. Okay, so high demand services, shortage of key medical specialists, rising healthcare costs. So all of this we can use IoT punya solution. Okay, so contoh dia ada macam telepresent. So sekarang ni pun memang kita boleh buat di mana doktor dia nak follow up dengan patient, selain daripada saya cakap tu, dia hanya gunakan some medical bracelet untuk automatically dapatkan patient punya heart rate for example. Kita boleh juga buat teleconsultant. Siapa dekat sini pernah dengar BP Healthcare dekat Malaysia sebenarnya? Pernah dengar tak BP Healthcare? Ada siapa pernah dengar tak? Pernah siapa buat swab test pergi kat BP? Tak ada. Okay, so dia ada services, dia panggil doctor to you. So dekat situ dia memang ada doktor lah ditugaskan. So bila kita subscribe with that services, so kita contoh macam kita rasa kita punya jantung, bukan jantung lah, saya jantung. Kita rasa macam kita punya kencing tak lawas. So mungkin kita nak dapatkan preliminary checking. So mungkin kita malas nak pergi hospital. So kita boleh jumpa doktor secara maya, virtual. Tapi in the same time, dekat tablet, dekat dia punya sistem tu, dia ada satu devices boleh connect. So mungkin dia nak dapatkan blood pressure kita ke everything, semua boleh connect dekat kita. So dia dapat digitizekan kita punya information. So doktor yang telepresent, maksudnya doktor yang maya tu, dia boleh dapat kita punya equipment. So kita tak bacaan health kita. So kita tak perlu nak datang kepada hospital. So itulah one of the thing yang kita boleh gunakan IoT. Okay. Betul, siapa tak pernah dengar BP Healthcare ni, tak pernah buat medical check up, tak pernah buat juga. Tak pernah. So saya tunjuklah, takut. Sebenarnya kalau tak tahulah, dekat dalamnya Cina. Sebenarnya orang-orang yang kaya-kaya ni kan, tahu tak? Kalau kita bagi hadiah dekat kita punya parent apa? Kita akan bagi kadang-kadang kita bagi dia orang mungkin kita bawa parent kita makan dekat restoran-restoran yang mahal, ataupun mungkin kita bagi telefon, ataupun kita bagi hadiah jam. Itu standard kan? Tahu tak untuk orang-orang kaya apa hadiah dia bagi kat parent dia? Apa yang berkaitan dengan kesihatan? Ginseng. Apa?
Ginseng. Ginseng betul tak? Satu, itu makanan kan? Tapi Air selalunya air apa? Air ketum. besar. Uh, Kalau ni lah bila saya kerja dulu kan, saya tengok my Chinese friend, dia hadiahkan parent dia medical check up. So maksudnya saya tunjuk BP. Dia ada package check up tau. Ni this one. Yang for this one is Dr. Tuyu tu. Kita ada khidmat doktor tu secara virtual saja, dan dia memang ada bagi devices macam ada satu iPad apps, lepas tu satu lagi kita boleh beli devices dia, so daripada situ dia dapat semua maklumat medical kita. Okay, anyhow dia ada ni macam ni contoh kalau kita tengok promotion. By the way, nampak ke saya share screen ni? Nampak, saya nampak. Nampak Okay, so kalau kita tengok ni package tu. So kadang-kadang dia akan hadiahkan parent dia package screening untuk so ini yang basic yang murah ni cuma 1,600. Dia akan check macam blood, urine, cancer tu semua kan. So bila dia check supaya dia buat full medical check up. Ada yang lagi mahal sampai ada ambil DNA. Contoh ada yang supaya bila dia ambil DNA tu parent dia boleh tahu, okey kalau nak bersenam tu berapa lama, apa makanan yang boleh ambil. Ada test macam tu. So itulah hadiah yang dia bagi kat parent dia. Sekejap. Kalau kita ambil kalau macam kat sini. Mana? Ni PCR. Ni health screening kan. Kalau kita tengok yang paling mahal, sekejap. Saya tak tahu. Okay, so kalau kita tengok yang paling mahal health screening, kalau kita nak tengok contoh macam ni for this one sampai 29,000 mana ada. Ni head to toe, tengok apa dia ambil everything. So dia tahu tahap kesihatan dia. Saya benda ni saya tahu bila saya kerja. Saya start kerja, saya tengok all my rich Chinese friend, dia hadiahkan parent dia benda ni. Health screening. Okay. So itulah satu seringan. Okay. So nanti kalau mungkin one day kamu kaya, okay, boleh hadiahkanlah parent buat health screening semua everything. Okay. Okay, bagi orang Cina adalah health is wealth. Okay. Okay, so macam-macam lah solution. Clinical workflow solution, healthcare management, everything. Memang healthcare is one of the earliest adopter of IoT punya solution. Jangan cakap IoT, daripada dulu lagi, daripada nak digitalkan sistem hospital tu. Hospital is one of the earliest ecosystem which adopt computer. Okay, yang adoptkan digitalkan dia punya proses. Now dengan IoT, healthcare juga is one of the earliest industry yang gunakan IoT, the power of IoT. Okay. So, okay. So, kalau kita tengok pula, tadi tu about healthcare. Kalau berkenaan dengan smart city ni, jangan cerita lah. Smart city ni, di mana contoh kita nak solvekan berkenaan dengan pollution. Okay, so kalau pollution, dekat dengan negara maju, contoh dia nak tahu tahap tahap dalam udara tu, pencemaran udara tu, dia akan ada sensor di mana dia akan install sensor ni di several place dekat dalam city tu. Dia nak tahu level of secara real time dia nak tahu tahap jerebu contoh. Okay, so boleh, memang ada, right? So boleh juga untuk kita buat traffic congestion. So daripada traffic light tu dia boleh buat end-to-end management. So maksudnya traffic light mana yang nak cepatkan dulu di waktu mungkin dia ada satu dia punya operation center kan. So dia tahu okey, selalunya bila pukul 5 orang akan selalunya jam untuk jalan ni. So untuk jalan ni mungkin kita akan lambat, maksudnya kita akan lamakan sikit untuk trafik tu lalu contoh. Dan bila hari biasa tak ada. So benda tu all that smart thing can be done with IoT bila ada sensor. Kita boleh buat machine learning, lepas tu kita boleh macam-macam lagi. Tapi tahu tak apa
yang sangat scary about this smart city. Tahu tak macam mana smart city dekat China? Siapa pernah tengok cerita Black Mirror berkenaan dengan China punya smart city? Pernah dengar social credit tak? China punya social credit. Siapa pernah dengar kat sini? Anyone? Tak pernah sir. Nah, so contoh dekat China, dia punya smart city ni very scary di mana dia akan ada dekat bandar dia tu, dia akan ada CCTV anywhere. Dan CCTV ni dia bukan hanya ambil gambar tau. Dia akan cam muka. Dia akan cam muka. Dia akan ada database of muka all of dia punya rakyat. So dekat situ dia akan ada maklumat muka semua orang. So dia punya kamera ni dia akan sentiasa memantau tau rakyat dia. Dia menggunakan very artificial intelligence ni. So contoh dia ada sistem social credit. So kalau dia nampak dia ni rakyat ni tiba-tiba meludah kat tepi jalan. So dia akan tolak one social credit. Dia akan tolak. So bila social credit kita low, so nanti bila dia nak masuk nak kerja dengan kerajaan tak boleh. Pasal dia cakap, oh kamu punya social credit rendah. Ataupun mungkin kalau nak gunakan certain services, dia akan jadi lagi mahal. Pasal social credit dia rendah. Faham tak? Nampak tak scary dia tu? Tak nampak lagi? So contoh kalau dia government dia boleh tengok social credit semua orang tu. So dia nak tahu sama ada dia ni behave baik atau tak. So contoh lagi macam kat China kita nampak daripada kamera tu dia creator tu dia break the rules. So daripada situ dia akan tolak dia punya social credit. So kalau dia nak somehow become mudah untuk diterima kerja kerajaan ataupun tu, so dia akan tengok dia punya social credit. So benda ni sebenarnya memang betul dia dah implement, okay, dan benda ni is kalau kamu boleh tengok cerita this one. Nanti kalau boleh mungkin kamu ada Netflix boleh cari ni Black Mirror social credit. Boleh tengok lah, boleh try social credit ni. So boleh tengok lah, very very scary. So somehow tak tahu lah ada ke tak sekejap. Kita tengok this one. Boleh dengar suara ke tak boleh dengar? Tak. Tak boleh sekejap saya share. Okay, dekat China sebenarnya cerita yang Black Mirror saya nak tunjuk ni dia sebenarnya dia bukan parody lah, maksudnya dia somehow dia based on China punya social credit. Tapi sebenarnya China punya social credit tu memang betul-betul dia dah implement dekat China. So untuk Black Mirror ni dia anggap benda ni been implement dekat negara barat. Tapi kita tengoklah apa konsep social credit tu kan. Okay. Black Mirror ni ada kat Netflix kalau siapa ada Netflix boleh tengok lah. Okay. By the way boleh dengar ke Sol? Boleh. Boleh Boleh. Lacey, got you a smoothie. For everyone, actually. Still a bunch of them for grabs. They're from the organic stall at the farmer's market? Sure. Okay. Thank you. Thank you. We're kinda not talking to Jess. 3.1? What happened? Him and Gordon split up. Oh, poor Jess. No. We're all on Gordon's side. Sure. Obviously. So Jess is kissing ass, trying to scrape himself back.
course, if it drops below 2.5, then it's... Bye. Alamak. Dia nanti kamu tengoklah, dia memang ada somehow dia setiap orang ni dia akan ada social credit. So based on apa behavior yang society berikan tu, so kalau contoh dia buat something yang masyarakat nampak macam inappropriate, so social credit dia akan turun lah. So sebenarnya benda ni dekat China dia dah implement dah. So macam saya cerita tadi, dia ada CCTV sentiasa akan monitor rakyat dia. So daripada situ kalau dia melanggar traffic light, so social credit dia akan turun. So kalau dia break the rules, social credit dia akan turun. Somehow nanti semua orang akan jadi macam takut untuk hidup ataupun dia akan jadi macam fake lah somehow. So itulah, so there is an example of IoT punya teknologi gone bad lah. Okay, pasal dia sangat mengongkong rakyat dia. Okay, boleh tengok nanti, boleh kalau kat Netflix atau nak tengok cerita apa, boleh try lah cari cerita Black Mirror tadi tu. Okay. So smart city, so benda tu yang smart city semua tahu, so macam tadi. So tapi yang the social credit tu is the new one, memang dekat China been implemented. Okay. So smart connected, smart lightning untuk dia reducekan power consumption. Bila kita parking tu dia automatic, di mana kalau kamu pernah, siapa kat sini pernah pergi Sunway Pyramid? Jangan cakap Sunway Pyramid, ni mall lah. Siapa kat sini pernah pergi mall? Siapa tak pernah pergi mall? Nah, so kalau pergi mall, kalau kita pergi nak parking, kita boleh tahu, okay, parking tu dah berapa penuh, untuk level ni dah berapa penuh. So that is one example of IoT punya. And kalau kita boleh integratedkan sekali dengan satu smart city system, so mungkin di BKL dia boleh keep track, okay, untuk bangunan ni berapa, untuk bahagian ni, so dia boleh buat some proper city punya planning. Okay, that is the power of IoT. Okay, seterusnya smart city, smart operation center. Okay, dan seterusnya adalah what we call as smart grid. Di mana smart grid ni dia berkenaan dengan power distribution. Okay, so kalau smart grid ni kita tahu contoh macam negara-negara barat so negara barat kalau dia ada 4 musim. So dia ada musim panas, musim sejuk. Okay, so mungkin sejuk, of course orang akan gunakan tenaga yang lagi tinggi pasal untuk panaskan bangunan or everything. So berdasarkan power consumption, so mungkin dia ada power meter di mana bila dia detect rakyat dia start menggunakan tenaga yang tinggi, baru dia increasekan power generation. Pasal kena tahu, kalau kita generate power, contoh kita bakar, kita gunakan gas ataupun kita hydroelectric ataupun kita gunakan nuclear and everything, tenaga elektrik yang kita hasilkan tu kita tak boleh simpan. Tuan-tuan dan puan-puan, tenaga tu memang kita tak boleh nak simpan. So, kalau kita over produce our energy, all of the energy is only been wasted. Kita bazirkan saja. So dalam grid mungkin certain power only been used. So untuk to avoid wastage of energy, menggunakan teknologi smart grid ni, kita ada input di mana input tu kita punya smart meter. So daripada situ bila kita detect rakyat start gunakan tenaga yang banyak, only then we can signal the power plant to produce more energy. Supaya kita boleh bakar lebih banyak gas ataupun kita produce more energy. Supaya kita tak membazir. So bila ada increase demand, baru kita increasekan production. Demand turun, baru kita ni. Kalau tak, kita sentiasa produce energy tapi tak guna, so kita membazir. So that is one of the challenge yang smart grid ni nak cuba solvekan using IoT punya solution. Okay, so grid architecture, field area network. So this is all how we can provide more effective power distribution and generation gunakan IoT punya
solution. Okay, so dalam manufacturing, macam saya cerita tadi, so macam dulu dia adalah multiple silo. So semua sistem mesin-mesin ni dia tak connected. So kita tak boleh nak collect data dia, so kita tak boleh nak kira dia punya efficiency. Dan all of this system tak boleh synchronize with each other. So menggunakan industrial punya IoT, now everything is being connected. So we can do smart factory. Itu yang macam saya tunjukkan dulu video Bosch awal-awal tadi. So with smart manufacturing, everything is been connected, everything we can monitor the data. So kita tahu, okay, mesin ni dia adalah bottleneck. So mungkin mesin ni dia terlampau lama menunggu orang lain untuk siap. So macam mana nak solve kan? So mungkin kalau kita gunakan proses ni, macam mana dia punya efficiency. So from all of the sensor, data from sensor that we collect, we can do some data analytics, right? So that is what we call as smart manufacturing with using IoT punya solution. So we have come with the chapter summary. So in this chapter we discuss macam mana IoT yang kita belajar semua tu. Okay, kita belajar all of the about network connectivity, security, IoT platform, sensor and everything. How it can be made useful by applying it to the real world situation. Contoh macam healthcare, macam energy generation, smart city, smart grid, smart manufacturing. So that at the end of the day, kita boleh increase our productivity, reduce cost, and eventually increase profit. And in the same time, avoid unnecessary energy wastage. All using IoT punya solution. Okay. So that is all for these topics. So any question? Ada soalan? Okay ke? So far tak ada ke? Alright. So kalau tak nak tengok tak apa, tapi kalau siapa yang ada Netflix, so boleh try cari nama dia, series dia Black Mirror. Dalam Black Mirror tu cari dia punya episod yang sebut pasal the social credit. Kan tengok betapa takutnya kalau kita hidup di zaman future di mana everything ada rating dia. So sebelum ni kita hanya rating apps ataupun kita rating kita rating movie. Sekarang ni setiap orang ada rating. Bayangkan. Okay? So boleh tengok. So itu kan assignment lah, tapi kalau nak tengok kan, kalau nak buka minda, so boleh tengok that Netflix punya series, okay, Black Mirror. So kalau tak ada apa-apa, dan saya tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, so attendance saya letak dekat chat box. So please isi. Then Assalamualaikum, I see you guys tomorrow kan. Tomorrow ada kelas kan. Okay, so mungkin esok saya nak mungkin nak tanya berkenaan dengan your group project, dan mungkin saya nak tunjukkan sikit macam nak gunakan IoT dengan Firebase kot. InsyaAllah kalau sempat. Okay. Thank you, sir. Okay, Assalamualaikum. Thank you, sir. Okay, sir.